ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে 2 হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করেই করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপদে থাকুন। In the last class, we read half of the story. Today, we will continue from that point. আমরা গতদিন হাফ স্টোরি পড়েছিলাম, आज আমরা তারপর থেকে कंटिन्यू করব। उसके बाद से आज हम पढ़ेंगे, कल जितना पढ़ लिए थे उसके बाद से। The name of the story was बाबा खड़क सिंह। We have seen that Baba Khadak Singh was living in a jungle or forest, and he was very good person and kind person, and he was having a beautiful horse. He was very good horse in the world. One dacoit who have never seen a horse like the horse Baba Khadak Singh was possessing, so he was very greedy and very tempted by the horse, and he came to see the horse, and he planned to take the horse away from Baba Khadak Singh. তো আমরা যে গল্পটা পড়ছিলাম সেই গল্পটা হলো বাবা খড়ক সিং। বাবা খড়ক সিং খুব ভালো একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, সাধু ছিলেন। উনি জঙ্গলের মধ্যে, বনের মধ্যে বসবাস করতেন একটা ছোট্ট কুটুরিতে। ওনার একটা খুব সুন্দর ঘোড়া ছিল, ঘোড়াটা খুব জোরে দৌড়াতো আর খুব স্বাস্থ্যবান ছিল। ওরকম ঘোড়া আর কোথাও ছিল না। তো একটা ডাকাত ছিল ওই কাছাকাছির একটা গ্রামে, যে ওই ঘোড়াটার সম্বন্ধে শুনেছিল আর সেই ঘোড়াটাকে কি করে লুটে নেবে বা ঘোড়াটাকে কি করে আত্মসাৎ করে চুরি করে নিয়ে নেবে সন্ন্যাসীর থেকে, সেটারই প্ল্যান করছিল। আর সেটাই করতে করতে সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল। আর তারপর কি হলো, সন্ন্যাসী তাকে পারমিশনও দিয়ে দিল যে হ্যাঁ তুমি ঘোড়াটা চড়তে পারো। লাস্ট যে লাইনটা আমরা পড়েছিলাম সেটা ছিল এমন, ক্যান আই হ্যাভ আ রাইড অন ইয়োর হর্স? The hermit was aware of the dacoit's intentions and so agreed. ঠিক আছে, সে আনঅ্যাওয়্যার ছিল যে তার ঘোড়াটা সে নিয়ে নিতে চাইছে, তাই সে বলল আচ্ছা ঠিক আছে তুমি একটা রাইড নিয়ে আসো, চড়ে আসো ঘোড়াটা। तो क्या हुआ था, लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, जो स्टोरी हमने रीड किया था, पढ़ा था, उसका नाम था बाबा खड़क सिंह। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, जंगल में रहते थे, एक छोटा सा घर था उनका। वो बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते थे और उनके पास एक घोड़ा था जो कि बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही तेज दौड़ता था। वो घोड़ा लेने के लिए एक डकैत उनके पास आया एक दिन। उसने बहुत सुना था, वैसा घोड़ा वो कहीं पे देखा नहीं था पहले, तो उसको चुरा के लेके जाने का प्लान बनाया। और लास्ट में क्या बोला, कैन आई हैव अ राइड ऑन योर हॉर्स? तो वो लास्ट में बोला क्या मैं आपका घोड़ा एक बार चढ़ सकता हूँ? तो the hermit was unaware of the dacoit's intention and so agreed. तो साधु को, बाबा खड़क सिंह को पता नहीं था, उसका जो नापाक इरादा था उसके बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, परमिशन भी दे दिया, हाँ तुम घोड़ा लेके जाओ और सवारी करके आओ, बोल दिया। ठीक है, तो आज हम लोग, ठीक है, so are you ready? Okay, so let's start.
The dacoit rode on the horse. সেই ডাকাতটা সেই ঘোড়ায় চাপলো। वो डाकू घोड़े पे चढ़ गया। He had never ridden such a well-trained horse throughout his life. সে এই রকম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এত ভালো ঘোড়া তার জীবনে সারা জীবনে কখনো चढ़ेनी। उसने इतना अच्छी तरह से प्रशिक्षित घोड़ा पहले कभी नहीं चढ़ा था अपनी जिंदगी में। ऐसे घोड़े का सवारी उसने कभी नहीं किया था। He was highly impressed. वो बहुत ही प्रसन्न हो गया, बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। সে খুবই খুশি হয়ে গেল, খুবই একদম মুগ্ধ হয়ে গেল। He returned to the hermit and handed over the horse to him. সে সন্ন্যাসীর কাছে বাবা খড়ক সিং এর কাছে ফিরে আসলো এবং ঘোড়াটা তার হাতে তুলে দিল। वो लौट के आया सन्यासी के पास और घोड़ा उनको वापस कर दिया। While leaving, he revealed his true identity to the hermit. যখন সে চলে যাচ্ছিল সে কি করলো, তার আসল যে পরিচয় সেটা প্রকাশ করলো। সে বলে দিল যে সে একজন ডাকাত। जब वो वापस जा रहा था उस समय उसने अपना असली जो पहचान है उसको साधु के सामने रख दिया, बोल दिया कि वो एक डाकू है। I shall not let the horse remain with you. And he said, I shall not let the horse remain with you. এবং সে বলল, আমি এই ঘোড়াটা কোনো মতেই তোমার কাছে থাকতে দেব না। उसने बोला, ये घोड़ा मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। After all, he was a dacoit. Whatever he longed for, he would possess it by all means. After all, he was a dacoit. যতই হোক সে একটা ডাকাত। जो भी हो वो एक डाकू है। Whatever he longed for, उसे जो चाहिए और जा चाहिए, he would possess it by all means. সেটা সে হাসিল মানে সেটা সে ছিনিয়ে নিয়েই ছাড়বে, সে যেভাবেই হোক। যেটা তার চাই সেটা সে আদায় করেই ছাড়বে, তার জন্য যাই করতে হোক। जो उसे चाहिए उसको वो किसी भी कीमत पे हासिल करके ही रहता है। Now the hermit was very much scared. এখন সেই সন্ন্যাসী খুবই ভয় পেয়ে গেল, भीषण परिमाणे। अब वो साधु बहुत ही डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। He had also heard a lot about the dacoit. সেও সেই ডাকাতের সম্বন্ধে প্রচুর শুনেছিল, সে কত অত্যাচারী, সে কিভাবে সবার জিনিস ছিনিয়ে নেয়, এগুলো সব শুনেছিল। वो साधु भी उस डाकू के बारे में बहुत ज्यादा सुना था। He thought that the dacoit would definitely take away the horse from him. তখন তার মনে হলো যে সেই ডাকাতটা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভাবে তার থেকে তার ঘোড়াটা নিয়ে নেবেই। उन्हें ऐसा लगने लगा
कि वो डाकू कैसे भी करके उनसे उनका घोड़ा ले लेगा। He became very restless. সে খুবই অস্থির হয়ে উঠল। वो बहुत ही रेस्टलेस हो गए, मतलब वो बहुत ही बेचैन हो गए। He could no more concentrate properly in meditation and sleep well at night. সে আর কোনো ভাবেই তার যে মেডিটেশন বা তার যে সাধনা তাতে কিছুতেই মনোসংযোগ করতে পারল না, আর রাতে ঠিকভাবে ঘুমাতেও পারছিল না। वो किसी भी तरह अपना ध्यान लगा नहीं पा रहे थे अपने साधना में, और वो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। Rather, he started keeping a close watch on the horse the whole night. তার বদলে সে সারা রাত ধরে সেই ঘোড়াটাকে খুব ভালোভাবে পাহারা দিতে লাগলো, সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে লাগলো। बल्कि वो पूरी रात भर जाग के उस घोड़े का पहरा देने लगा, उसको बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखने लगा ताकि वो चोरी ना कर पाए। फिर क्या हुआ? ऐसे ही दिन चलता गया। फिर क्या हुआ देखो। One evening the hermit was taking a ride on his horse. এক বিকেলে বা সন্ধ্যায় সে তার ঘোড়ার সওয়ার করছিল, মানে ঘোড়া চড়ছিল জঙ্গলের মধ্যে। One evening माने एक शाम को वो अपने घोड़े का सवारी करने निकले थे, कर रहे थे सवारी। Suddenly he heard a sound. হঠাৎ সে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। Suddenly उनको एक आवाज सुनाई दिया। Please help me. আমাকে দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন। कृपया करके मुझे थोड़ा सहायता कीजिए। The voice was heart rendering. সেই শব্দটা বা সেই আওয়াজটা ছিল একদমই হৃদয়কে চুরমার করে দেওয়া, মানে একদম খুব খুব কষ্টের আওয়াজ ছিল। वो वॉइस, वो आवाज बहुत ही दिल को बहलाने देने वाला था। He returned his horse and saw a handicapped man sitting under a tree. He returned his horse. সে তার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। उन्होंने अपना घोड़ा घुमा लिया। And saw, এবং দেখলো, उन्होंने देखा a handicapped man sitting under a tree. একটা handicapped মানে বিকলাঙ্গ, হ্যাঁ, যারা হাঁটতে চলতে পারে না, একজন বিকলাঙ্গ ব্যক্তি একটা গাছের তলায় বসেছিল। एक अपाहिज इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। The poor man folded his hands and said, "Sir, have mercy on me." সেই গরিব লোকটা, সেই গরিব ব্যক্তিটা হাত জোড়ো করে তাকে বলল, দয়া করুন, আমার উপর একটু দয়া করুন। वो गरीब इंसान अपना हाथ जोड़ के उनसे बोला, कृपया करे, मुझे मेरे ऊपर कृपया करे। I have to go to the town and I cannot walk. আমাকে শহরে যেতে হবে, কিন্তু আমি হাঁটতে পারি না। उसने बोला, मुझे शहर जाना है लेकिन मैं चल नहीं सकता। Kindly take me on your horse. May God bless you.
দয়া করে আমাকে আপনার ঘোড়ায় নিয়ে চলুন। ভগবান আপনার উপর অনেক কৃপা করবেন। कृपया करके मुझे आपके घोड़े पर लेके चलिए, भगवान आपका भला करेगा। Why do you want to go to the town? Asked the hermit. Why do you want to go to the town? Asked the hermit. সন্ন্যাসী বা সাধু যে ছিল সে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে, কেন তুমি শহরে যেতে চাও? वो साधु ने उसको पूछा, क्या हुआ, क्यों तुम शहर जाना चाहते हो? I want to consult a doctor, replied the man. সেই গরিব লোকটা তখন বলল, আমি ডাক্তার দেখাতে চাই, তাই আমি শহরে যেতে চাই। तो वो गरीब जो आदमी था उसने बोला, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इसीलिए शहर जाना है। Okay, so today আমরা এতটাই পড়ব। So বাচ্চারা, তোমরা এতটা বুঝতে পেরেছো? দেখো প্রথমে কি হলো, তাহলে প্রথমে একটা সাধু ছিল যার নাম ছিল বাবা খড়ক সিং। সে একটা জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট একটা বাড়িতে বসবাস করত। তার একটা ভালো, খুব সুন্দর, স্বাস্থ্যবান একটা ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়াটার উপরে একটা ডাকাতের নজর পড়লো। সে এসে সেই সন্ন্যাসীর সাথে দেখা করলো আর ঘোড়াটা চড়লো, আর তাকে ধমকি দিল যে আমি তোমার থেকে ঠিক এই ঘোড়াটা কিন্তু নিয়েই ছাড়বো, বলে সে চলে গেল। তারপর থেকে তো সাধুর আর ঘুম আসে না, সে মনোযোগ করতে পারে না, সারাক্ষণ ঘোড়াটার দেখাশোনা করতে লাগলো। এরকম চলতে চলতে একদিন সে যখন ঘোড়া চড়ছিল জঙ্গলের মধ্যে, তখন একটা গরিব লোকের সঙ্গে তার দেখা হলো, যেই লোকটা বিকলাঙ্গ, হাঁটতে চলতে পারে না। সে তাকে শহরে যাওয়ার জন্য, মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় করে অনুরোধ করলো। সে ডাক্তার দেখানোর জন্য শহরে যাবে, তাই সে হাঁটতে পারে না বলে ঘোড়ায় করে যেতে চাইলো। ঠিক আছে, तो देखो बच्चे लोग, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है स्टोरी का। एक साधु थे, उनका नाम था बाबा खड़क सिंह। वो एक जंगल के अंदर छोटे से घर में रहते थे। वो प्रवचन देते थे, मेडिटेशन करते थे। उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत और तंदुरुस्त घोड़ा था जो कि बहुत ही अच्छा वेल ट्रेन था। उसके ऊपर एक डाकू का नजर पड़ा। वो उसको साधु से छीन लेना चाहा। वो साधु को धमकी भी देके गया कि मैं तुम्हारा घोड़ा तुमसे ले लूंगा। तब से साधु का मेडिटेशन में भी ध्यान नहीं रहता था और सो भी नहीं पाता था। हमेशा वो घोड़े के बारे में सोचता था और उसको पहरा देता रहता था। ऐसे चलते चलते एक दिन वो जंगल के अंदर घोड़सवारी करने निकला और वहां पे उसे एक आवाज सुनाई दिया, जो कि एक गरीब आदमी का आवाज था, जो कि अपाहिज था। उसको शहर जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन वो चल नहीं सकता था, इसीलिए वो साधु के पास लिफ्ट मांगा। जैसे लिफ्ट हम मांगते हैं ना, वैसे लिफ्ट मांगा। बोला, मुझे घोड़े में चढ़ा के शहर लेके जाने के लिए। हाँ, तो इतना हम पढ़ लिए हैं। अब आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली क्लास में। सो चिल्ड्रन, स्टोरी में मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है स्टोरी? सो आज के लिए इतना ही। আমরা বাকি যে স্টোরিটা আছে সেটা আবার নেক্সট দিন কমপ্লিট করব। ওকে, the remaining story we will read in the next class. Till then, tata.